Original by Pretty Little Things, mga be, UK 12. Another medium to semi-large na, ito ang ganda. Oh. Sino mga ano dyan? Mga 5'5". 5'5 to 5'6 ang height. Mahaba to, 180 lang. Mine mahaba, 180. Ayan. Size nito, 30 to 31. Pa-flare pants po, flare pants. 180 pesos lang ha, 180. Wow, sinabi na. Prada. Next, size small. 13 to, no? Oo. Okay, size small na no. Yung ganda nito. Ito, nasuot ko na to. Ganda. Ang ganda nito. Size small. Size nito, small, medium. Pamain ako ng small. Mine small, 150. Code ako small, 150 ha. Mine small, mga madam. Ito, H&M mo, bebe. Okay, next, madam. H&M po. Original H&M. Trouser to ha, trouser. Size ko to. Ang ganda, be. Oh, ang ganda. H&M. Size nito ay small hanggang medium. Okay, 280 H&M. Straight cut na wide leg style. H&M, 280 lang mga madam, ha? Small Christy. Yan, be, try mo. Pang ano mo, be? Pang SM. O, Christy, yours 150. Next, large. Ay, may small pa, be. O, large, mga madam. Size large. Okay, size large. Size large, 150. 150 mustard. Mustard, 150. H&M Roxanne Ford. Gagi, ang ganda nito. Ay, na-steal, be. May 34. Parang meron, te. O, yours na to, Ate Darlene. Ang ganda, te. Ate Darlene. O, next, be. Hindi ko makita yung extra small, eh. Next, bebe. Ay, ito na, be. Ito na, be. Bershka. Bershka ang brand. Oh, bebe, oh. Ang liit. Size small. Ang ganda, be. 180 lang to, be, ha. 180 wide leg na straight cut. 180. Size small. Pamain ako ng apple. Apple, 180. Mine apple, 180. Oo. Mustard. Si Christy. Premium to ha. Christy. Christy, yours na si Mustard. Ito small. 150 lang dyan ha. Next size small. Cotton. Be, ang ganda ng tela. Mine blue. 150. Mine blue. Okay, pa-code ako blue ha. Blue, 150. Size small hanggang medium. Pamain ako ng blue. Mine blue. Nagugusot din, oh. Sayang plancha, oh. Mine blue. Dapat ganon. Next, madam. Next tayo, te. Ayun, be. Joseph. Okay, ayan siya, mga madam. This one. Ang ganda, bebe. Size X, size small, 25-26 lang. Ang ganda rin, oh. Oh, be. 25-26 linen to, ha. May ako ng small. 280 po. 280 small. Super trouser. Mine small. 280 small. Linen to, linen. Linen. Mine blue, Christy. Madam Christy. Christy blue, yours na ha, 150. Next, madam. Another small. Ayun na yung mga small. Another small. Another small medium to. Another small med lang. 150 lang. Code ako t-shirt. Code ako t-shirt. 150. Christy sa small. Linen to, beha. 330 to. Bebe Christy. Ate, ayos sa second ka, ha? 330. Next. Hindi ko makita yung large, mga beha. Ito pa, be. Paldo din, oh. Wide leg. Size medium. Ang ganda, be. Oh, wide leg. Uy, ang ganda nito, te. Oh, size nito, small med. 280. 280 daan. Mine daan. Mine daan, 280 mga beha. Mine daan.
T-shirt si Christy. Oo. Bebe, oh, yours na ha. O,